Hello, what's up everyone? Welcome back to my channel. Today we are going to talk about the telephony. It is chapter 2. Let's learn together, but before that please subscribe my YouTube channel to support my channel. And that's all. Let's continue our learning about telephony. Okay, there are some topics that we are going to learn in this chapter. The first one is cold calling, the second one is confirming and rearranging appointment, the third one is making a complaint on the telephone, and the last one is dealing with the complaint on the telephone. All of this topic in this chapter, in this telephoning, is about telephoning. Jadi dalam bab ini semua keempat pembahasan ini akan berkaitan erat, berhubungan erat dengan telepon. Karena semua kegiatan atau aktivitas yang akan kita pelajari pada chapter kedua ini ya berhubungan dengan telepon. Yang akan kita pelajari, the subtopic that we are going to learn today is about cold calling. Alright, so let's find the definition of the cold calling. Apa artinya cold calling? Cold, dingin, calling, panggilan. It's ridiculous, ini aneh ya, cukup aneh jika kita terjemahkan word by word atau kata per kata. Karena kalau kita artikan dengan cara word by word akan jadi aneh. Cold calling ini adalah sebuah a technique, sales technique. Sebuah teknik dari seorang sales dengan menggunakan telepon. Okay, cold calling is the activity of contacting potential customers who have never previously interacted with sales. Jadi, cold calling adalah sebuah aktivitas memanggil siapa? Potential customers yang belum pernah melakukan interaksi sebelumnya. Jadi si sales ini tidak asal memencet nomor, tapi dia melakukan research terlebih dahulu, melakukan sebuah penelitian terlebih dahulu, mencari siapakah customer yang kira-kira berpotensi akan menjadi customernya nanti, akan goal, akan sukses pada akhirnya. Tidak random, tidak mengacak nomor begitu saja. Tapi sekali lagi, si sales ini research terlebih dahulu, mencari nomor-nomor kontak yang sekiranya mereka akan menjadi potential customer. Dan sekali lagi, cold calling adalah yang harus kita garis bawahi adalah who have never previously interacted, belum pernah berinteraksi sedikit pun dengan si salesnya. Jadi this is the first time for the sales and the potential customer have interaction. Itu dia cold calling. Oh ya, saya juga pernah searching. Jadi ada teman dari cold calling ini adalah warm calling. WARM, warm, hangat. Ini cold, dingin. Jadi kalau cold calling never previously interacted, tapi kalau warm calling ever previously interacted, pernah berinteraksi sebelumnya dengan si salesnya, yang mungkin bisa jadi temannya, bisa jadi keluarganya mungkin lah itu. Pokoknya pernah berinteraksi, itu warm calling. Alright, so the next slide is telling us about the success rate. Jadi cold calling ini mempunyai tingkat keberhasilan yang sangat rendah sekali, yaitu kisaran 2%. 2% itu rendah sekali. Jadi bayangkan kalau si sales ini menghubungi 100 orang potensial customer, mungkin kemungkinan keberhasilannya cuma 2%. Artinya cuma 2 orang saja yang berhasil dia goalkan si potensial customer ini. Dan ini pun menurut Investopedia, 2% ini dilakukan oleh seorang professional sales, bukan seorang amatiran. Oke. Tapi in other resource, di sumber yang lain, saya melihat bahwa cold calling adalah sebuah teknik yang memang sudah lama dilakukan dan berhasil
apabila digunakan dengan teknik yang benar. Jadi ada berbagai macam ini sumber ya. Okay, next is the cold calling strategy. Ada 4 strategi dalam melakukan cold calling. Ingat, cold calling adalah sebuah pendekatan di mana si sales dan customer atau klien ini bertemu atau bukan berinteraksi pertama kalinya untuk pertama kalinya. Jadi ada 4 strategi, di antaranya 1, be clear and concise about who you are and the purpose of the call. Jelas, singkat, jelas, dan padat. Jelaskan dengan sesingkat-singkatnya dan sejelas-jelasnya about who you are, tentang siapa diri Anda. Jadi introduce yourself with concise and clear. And the purpose of the call, dan tujuan Anda menelepon. Yang kedua, use question to help and guide the person you are calling. Oke, biasanya kalau sales amatir ketika menelepon seseorang akan langsung mendeskripsikan atau memaparkan produk-produknya. Tapi seorang profesional, sales professional, ada strateginya, tidak dengan serta-merta menjabarkan atau mendeskripsikan produknya, tapi menggiring dengan menggunakan question. Untuk apa? Help and guide the person you are calling. Yang ketiga, always use title, selalu menggunakan gelar seperti Doctor, Mr., Papa, Ibu, Nyonya, seperti itu ya. And never first name. It's about the Western culture where you can say the first name of the person. Nggak boleh manggil seseorang pakai nama awalnya. Itu Western culture, budaya Barat ya. Kalau di kita kayaknya nggak jadi masalah. Okay, next. Don't be offended by hostile behavior, it's not personal. Jadi setiap aktivitas yang dilakukan oleh sales ini ya, merupakan bagian dari bisnis, bukan bagian dari personal, bukan bagian dari kehidupan pribadinya. Jadi tentu dalam aktivitas sales ada yang mulus, ada yang tidak. Nah, bagian yang tidaknya mungkin kebanyakan pernah di antara mereka ada yang dicaci maki, dihina dan lain sebagainya. Dan don't be offended by hostile behavior. Jangan terbawa emosi. Because it's not personal, bukan hal yang pribadi. Alright, this is a conversation. Let's hear the conversation first about message change and her potential customer. Let's hear the conversation. Track 24. This is Macy Chance from Turner & Young Consultants. Am I speaking to Mr. Given? No. Tran Cross Power and Gas, Project Management Office. Good morning. Am I speaking to Mr. Harvey? Speaking. Oh, hello, Mr. Harvey. This is Macy Chance from Turner & Young Consultants. Oh, yes. Do you have a moment to speak to me? Well, yeah. Thank you. My company specializes in helping power industry companies manage risk, Mr. Harvey. Do you think that's something that might be of interest to you? Well, we have risk management plans in place, you know. I'm sure. But may I ask you a question, Mr. Harvey? Do you have plans in place for handling risks generated by climate change? Okay, that is the first conversation. Let's continue. It depends on what you mean exactly. Of course, we have plans in place for damage to our power plants from bad weather. Well, managing short-term risk is very important, of course, but would you like to find out about ways to manage risk caused by long-term adjustments to weather patterns? I'm talking about global warming and the impact that will have on energy supplies. That's very unpredictable, isn't it? Yes, you're quite right, Mr. Harvey, and very risky. That's why my company specializes in designing plans that minimize the risks for companies like yours. Would it be possible to arrange a meeting where I could explain our services in more detail?
Well, it could be interesting. Fine. When's a good time for you, Mr. Harvey? Let me just check my appointments. How about Friday this week, 2 p.m.? Okay, that's the second. No, yeah, the second conversation. Let's see. This is about message change and the first speaker. So there are several stages when you try to make a cold calling. Jadi ada beberapa stage itu tahapan. Ada 6 stages yang ada dalam melakukan cold calling. Yang pertama adalah, am I speaking to Mr. Given? No. Okay, that is the first stage when you try to check that the client or the potential customer. Jadi tahapan yang pertama adalah cek, memastikan bahwa orang yang kita tuju adalah orang yang benar-benar kita tuju, nggak salah sambung. Nah, pada percakapan pertama, this is message change from Turner & Young Consultants. Am I speaking to Mr. Given? Yang jawab perempuan, bukan Mr. Given. No, katanya. So, ya, salah sambung, berarti ditutup. Okay, next call is to Trans-Cross Power and Gas Project Management Office. Good morning, am I speaking to Mr. Harvey? Speaking. Okay, jadi pada percakapan kedua ini, message change nelpon ke Trans-Cross Power and Gas, mau nelpon Mr. Harvey. Ada ungkapan yang bagus sekali, nanti kita bahas di slide selanjutnya ungkapan-ungkapannya. Ini adalah tadi stage pertama di mana confirm the person that we are going to talking, the person that we are going to talk to, konfirmasi orang yang kita tuju. Am I speaking to Mr. Harvey? Speaking. Nah, second stages is introduce yourself. Perkenalkan diri Anda berhubungan dengan strategi yang pertama. Apa strategi yang pertama itu? Be clear and concise about who you are and the purpose of the call. Clear and concise about who you are. Introduce yourself. This is message change. Ini message change from Turner & Young Consultants. Oh yes. Tahap kedua. Tahap ketiga adalah minta kesediaan waktu. Ask about the time. Nanya apakah si orang yang kita ajak bicara ini punya waktu atau tidak untuk diajak ngobrol. Do you have a moment to speak to me? Well, yeah. Ya, oke, lanjut berarti. 3, 4. Stage keempat adalah my company specializes in. Ceritakan background perusahaan kita. Keempat. Kelima, do you think that's something that might be of interest to you? Atau may I ask you a question? Would you like to find out about blah blah blah? Oke, itu tahap kelima adalah ask, use question to help and guide the person you are calling. Daripada menjabarkan 1, 2, 3 tentang produk kita yang belum tentu diterima dan si klien kita ini tertarik, tapi message change ini pintar karena dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring si potensial customer-nya biar bertanya-tanya, apa sih, nah, seperti itu. Pada akhirnya, tahap ke-6 adalah would it be possible to arrange a meeting where I could explain about blah blah blah. Minta jadwal apakah dia bisa ketemu. Oke, tahap ke-6. Jadi ada 6 tahapan. Satu adalah confirm that the person that we are going to talking to is right. Konfirmasi orang yang kita tuju tepat. Kedua, introduce yourself. 3, minta waktu. Check that he or she has the time to talk to us. And number 4, introduce our company specialize. Ceritakan tentang background perusahaan kita. Kelima, using a question to guide the person or the client. And the 6th and the last is make a schedule. Arrange a meetings. Alright, itu dia. Ada beberapa useful expression yang kita bisa pakai dalam cold calling ini. Yang pertama adalah am I speaking to? Apakah saya berbicara dengan? Kalau iya, jawabannya iya, dia berbicara dengan orang yang dia tuju, maka bisa dengan jawaban speaking.
bukan artinya berbicara, bukan, tapi dengan saya sendiri, artinya seperti itu. Second one is introduce yourself. This is Akbar Fauzan from University of Cipasung. Nah, seperti contohnya. Do you have a moment to speak to me? Minta kesediaan. Do you think that's something that might be of interest to you? Ini berkaitan dengan question yang tadi ya. May I ask you a question? Would you like to find out about? Would you like to find out about ini? Menggiring si potential customer buat curious, penasaran tentang produk apa yang kita jual. Would it be possible to arrange a meeting where I could explain? Would it be possible? Apakah mungkin to arrange untuk mengatur a meeting, jadwal, mengatur pertemuan. Let's practice. Okay, this practice is related to the stages of stage of the cold calling. Nomor 1 sudah. Message change, check that she is speaking to the correct person. Tadi confirm that we are talking to the right person. Stage pertama. Stage kedua, stage ketiga apa? 4, 5, dan 6. If you have a time, please answer all these questions and answer on the comment below. Jawab di kolom komentar, sekalian latihan 6 tahapan dalam melakukan cold calling. That's all for today. Thank you very much for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone. Goodbye.